Alors ce qu'on voit sur la carte, c'est que en fait, la migration, ça concerne le monde entier. Si on avait regardé une carte il y a 30 ans, on serait aperçu qu'il y avait peu de pays d'accueil, peu de pays de départ. Aujourd'hui, le monde entier est entré en migration. Et ça, c'est quand même très nouveau. Le nombre des migrants internationaux a été multiplié par 3 en 40 ans. Il y a 40 ans, on avait à peu près 75 millions de migrants. Au début des années 2000, on était autour de 120 millions. Et aujourd'hui, on est déjà en 2012 près de 240 millions de migrants. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que les migrants internationaux, c'est 3% de la population mondiale, hein, 3% seulement. Les plus pauvres ne sont pas encore partis. Et un autre élément également très important, c'est que les plus pauvres sont très stables en réalité. Parce que pour migrer, il faut avoir un projet, il faut avoir un peu d'argent, il faut avoir des réseaux, etc. Et donc, quelles que soient les circonstances, les plus pauvres sont les moins mobiles. Il y a beaucoup plus de migrants internes. On a, outre ces 240 millions de migrants internationaux, 740 millions de migrants internes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des déplacés environnementaux, c'est un sujet très à la mode, mais ce seront surtout des migrants internes. Ces migrations qui sont mondialisées, comme on le voit, elles sont aussi régionalisées. C'est-à-dire qu'en fait, le monde se découpe en systèmes migratoires. Une notion qui avait été mise en avant par un chercheur américain qui s'appelle Douglas Massey et qui a été reprise ensuite dans toute une série de travaux, notamment le département de la population des Nations Unies par Madame Zlotnick, la notion de migration system, système migratoire. Ce qui veut dire que, en fait, il y a une offre, une demande de travail, mais aussi des complémentarités géographiques, des liens transnationaux qui ont été construits, linguistiques, culturels, historiques, etc. Et tout ça, ça constitue un système migratoire. Les migrants ne vont pas n'importe où, dans n'importe quel pays, ils vont là où un système migratoire, un réseau de migration s'est construit. Et aujourd'hui, malgré la mondialisation, la plupart des migrants migrent dans leur système migratoire. Les Marocains sont probablement les mieux organisés et les plus actifs dans cette économie de la migration et de la mobilité. Vous avez aujourd'hui des départs de bus de Beni Mellal qui partent toutes les semaines à Naples. Vous avez des milliers de camioncini, de petits camions qui organisent tout le transport entre la Belgique, le Maroc, etc. Donc les Marocains ont pris, en quelque sorte, en termes presque de monopole, c'est un peu excessif, mais ont pris un rôle extrêmement important dans l'organisation de cette économie de la mobilité et de la migration, qui est pour l'essentiel une économie informelle, à 2 ou 3 compagnies de bus près, notamment Eurolines, qui est une compagnie dans laquelle les Marocains sont très présents. Donc, à quelques compagnies de bus près, l'économie de la mobilité et de la circulation est une économie quasiment totalement marocaine. Donc, voilà. Ça, c'est les spécificités aujourd'hui de la migration marocaine. Mais ce qu'il faut dire du Maroc aussi très rapidement, c'est que le Maroc est devenu doublement un pays d'émigration. Alors pourquoi doublement? Première évidence, c'est la migration subsaharienne qui a pris au Maroc aujourd'hui une part très significative. Vous avez un bouquin qui s'appelle D'une Afrique à l'autre qu'on a fait, je ne m'étends pas là-dessus. Je veux simplement insister sur un point parce que c'est un point qui a fait beaucoup de débats. La migration subsaharienne n'est pas une migration de transit. Le terme même de transit ne veut plus rien dire. Quand vous avez aujourd'hui des aventuriers africains qui mettent 2 ans pour venir du Cameroun, du Nigeria, du Ghana, pour arriver jusqu'à Oujda, le terme de transit n'a rigoureusement plus aucun sens. Ce qui a du sens, c'est l'idée de mobilité, l'idée que dit Bauman de liquidité, c'est-à-dire que nous devenons des sortes d'êtres mobiles, fluides, qui circulent, mais circulation ne veut pas dire transit.
Voilà. Donc il n'y a pas le Maroc n'est pas un pays de transit, il n'y a pas de migration de transit au Maroc. C'est un mythe, probablement un mythe qui a été inventé pour corroborer ou pour justifier d'un certain nombre d'accords politiques, mais la migration de transit n'existe pas. En revanche, il existe au Maroc une migration subsaharienne qui a permis le développement d'un certain nombre de secteurs. Donc cette migration subsaharienne au Maroc, elle est là, elle est installée, et elle est installée, je dirais, économiquement dans le paysage, pas forcément socialement et politiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand enjeu de la société marocaine, c'est précisément de réfléchir au statut qui va être celui des statuts des migrants et d'arrêter de penser en termes de société de transit, etc. Et de faire à ces migrants la place qui doit être la leur à l'intérieur d'une société multiculturelle. Bien, c'est un enjeu politique énorme, je pense. On assiste aujourd'hui à une grande diversification des raisons et des statuts de la migration à l'intérieur de la migration. Reste que toutes ces raisons, aussi diverses soient-elles, s'organisent aussi un peu comme si elles étaient distribuées de part et d'autre d'une fracture invisible, se répartissent selon des discriminants. Et aujourd'hui, ceux qui constituent la partie la plus légitime, en quelque sorte, la plus socialisée de la migration, celle qui donc est liée au rapport salarial, ceux qui ont un travail rémunéré, socialisant, droit aux avantages sociaux, etc., ne constituent plus qu'une infime minorité à l'intérieur même du grand monde ou de la grande effervescence des migrations, ne constitue plus qu'un tout petit monde très sélectif pour toute une série de positions qui n'ont plus rien à voir avec le rapport salarial. Alors on peut en faire une liste, il faut le faire rapidement. La migration est probablement... C'est des migrants qui passent, hein, donc, qui sont renvoyés dans leur pays. Donc, probablement aujourd'hui que ce processus de criminalisation de la migration est complètement lié à la réémergence dans nos sociétés, sociétés européennes, sociétés américaines, etc., dans nos sociétés, mais pas seulement, parce qu'au Maroc ça fonctionne aussi. Donc là, il faut en quelque sorte mondialiser le concept, une sorte de retour d'un certain nombre de formes précaires, précarisées, précarisantes de travail, flexibles, précaires, déqualifiées et déqualifiantes de travail. On le voit évidemment dans l'agriculture avec l'emploi massif d'un certain nombre de travailleurs agricoles marocains, subsahariens, dans la grande agriculture latifundiaire en Sicile, etc. On le voit aussi dans le nord de l'Italie. Donc on voit apparaître un certain nombre de positions précaires dans le travail dont les migrants sont massivement en quelque sorte, alors on peut dire soit les bénéficiaires, soit les victimes, ça dépend de sous quel angle on le voit. Moi j'aurais plutôt tendance à penser les victimes, mais on pourra le discuter autrement. Donc ces formes précaires. Alors, les domaines dans lesquels ça fonctionne, c'est évidemment l'agriculture. Il est très significatif, par exemple, d'analyser la manière dont aujourd'hui les politiques ont travaillé sur la question de l'emploi et de la circulation des travailleurs agricoles. Quand on analyse par exemple tous les contrats et toutes les agences, comme disent les Américains, qui ont travaillé sur les relations entre l'Europe et le Maroc, par exemple, sur les travailleurs agricoles, on s'aperçoit que l'essentiel du travail politique, du travail administratif, a porté sur le statut de migrant. Comment les empêcher d'être des migrants ? Mais jamais personne n'a travaillé sur les conditions d'embauche, sur les conditions d'emploi, qui, elles, sont laissées totalement à la discrétion des employeurs, à la discrétion de ceux qui font venir les migrants. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Il y a une sorte d'effervescence administrative et politique sur la question des travailleurs agricoles, aussi bien en France, en Italie qu'en Espagne. Mais cette effervescence administrative, cette productivité administrative porte essentiellement sur le statut de migrant et sur, en quelque sorte, la condition de retour et sur la condition de gestion des migrations. C'est là où je parle de souverainisme, pas du tout sur les conditions de travail, sur les conditions d'embauche des employés. Vous avez là-dessus, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits, notamment sur ces femmes marocaines qui vont faire les fraises en Espagne. Je vous invite à les lire, il y a un certain nombre de choses très intéressantes là-dessus. Donc, criminalisation du migrant,
précarité du statut dans le travail sont deux choses qui ont monté ensemble ces quelques dernières années et qui ont créé de véritables poches de prolétariat qui ont été réinventées, puisqu'elles n'existaient plus, à l'intérieur d'un certain nombre de domaines d'activité des sociétés européennes. L'agriculture, l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, etc. sont des lieux de précarité. Mais, j'y reviendrai à propos du Maroc, cette précarité concerne aussi un certain nombre de domaines qui ne sont pas, je dirais, les domaines traditionnels d'embauche des migrants, que sont le bâtiment, l'hôtellerie, etc. Et on retrouve un certain nombre de niches économiques qui, en quelque sorte, ont fait leur révolution ou leur travail interne à partir précisément de l'utilisation de ces travailleurs migrants. Je le dirai brièvement, si j'ai un peu de temps, je le dirai brièvement à propos du Maroc et notamment à propos des call centers, à propos de la presse, etc., où l'utilisation des migrants a été d'un usage très stratégique pour ces secteurs d'activité. Voilà. Donc l'un des effets évidemment majeurs, c'est l'apparition de ce sous-prolétariat aujourd'hui. Certains parlent d'esclavage, etc. Laissons les termes un peu flotter. Mais d'un point de vue historique, il est évident qu'aujourd'hui, migration clandestine criminalisée veut dire sous-prolétariat et émergence d'un sous-prolétariat. La industria de la migración es un conjunto heterogéneo de actores e infraestructuras y para mí ha sido muy importante tratar de conceptualizar esta industria de la migración como algo que no tiene que ver exclusivamente con lo ilegal o lo informal, sino algo que incluye a ambas cosas, digamos, ¿no? Hay actores que operan dentro de lo legal, otros que operan como actores ilegales, otros que operan yendo de la formalidad a la informalidad, dependiendo de las circunstancias, y que además están presentes prácticamente en todas las etapas de los flujos migratorios y en distintos tipos de flujos migratorios. A pesar de que estudios anteriores entienden a esta industria de la migración como un conjunto de intermediarios y facilitadores, yo creo que es posible extender el papel de estos actores hacia otras cosas que no son nada más la facilitación, sino también la promoción de la migración, que es bastante cercana, quizá no significa lo mismo, pero es muy cercana a tener un efecto de tipo cuasi causal sobre la migración. Y lo que es muy interesante y muy importante es que estos distintos actores desarrollan un interés muy importante y muy fuerte en que la migración continúe, que la migración no se acabe. Si se acaba la migración, se acaba el negocio. Yo me concentro en lo que a mí me gusta llamar la definición clásica, vamos a decir, de la industria de la migración. Al mismo tiempo, reconozco que hay otras perspectivas, otros estudios inclusive hoy en día. De hecho, yo soy parte de un grupo de trabajo organizado por colegas daneses que están muy interesados en esta cuestión de la industria del control, es decir, la privatización, la externalización hacia actores privados de los mecanismos de control. No solamente en las fronteras, sino a través de la privatización, por ejemplo, de los centros de detención, de las prisiones, de la privatización de los mecanismos y los procesos de deportación. La migración implica movilidad, pues la movilidad requiere de transporte, ¿no? Y entonces no podemos darnos el lujo de ignorar las infraestructuras de transporte como algo que está ahí y que no ha sido realmente creado, que no ha sido realmente producido, porque es algo esencial para la migración. Y a mí me interesa mucho este asunto del transporte porque ejemplifica para mí claramente uno de los aspectos más importantes de la industria de la migración, que siempre enfatizo yo, que es esta constante interacción entre legalidad e ilegalidad, entre formalidad e informalidad. Y para este asunto del transporte voy a hacer un breve recuento histórico, muy breve, se los prometo.
de cómo surge el transporte, el transporte de migrantes como una institución social bastarda. Es decir, como una institución social alternativa a los medios de transporte que ya existían, que estaban disponibles, ¿no? Básicamente este recuento histórico, para poder hacerlo más breve, empieza en los años 70, cuando hay una explosión realmente notable de la migración mexicana a los Estados Unidos. Pero pasa una transformación importante de estos servicios que tiene que ver con, sobre todo, la legalización que ocurrió en los años 80, específicamente en el año 1986, en la que aproximadamente 2.3 millones de migrantes mexicanos pasaron del estatus indocumentado al estatus documentado, al estatus legal, ¿no? Eso creó una población enorme, realmente, si lo pensamos, que podía ir y venir, que podía viajar entre los dos países. Entonces, estos propietarios de estos pequeños negocios de camionetas, muchos de ellos deciden tomar un paso adelante, vamos a decir, ¿no? Que es pasar de la pequeña camioneta al autobús, ¿no? Al camión. En este momento, los migrantes siguen siendo propietarios de estas líneas de autobuses. Son los migrantes que empezaron las líneas de camionetas y son los migrantes que se lanzan a establecer estas líneas ya más formales, más grandes, regulares, utilizando autobuses, establecen rutas formales, pero continúan ofreciendo múltiples servicios. Es decir, no han abandonado por completo el esquema de las antiguas camionetas, vamos a decir. Parece que si seguimos este orden cronológico y esta serie de transformaciones, parece que estamos haciendo este recorrido, ¿no? De institución bastarda a institución legítima. Y esto se hace más evidente en los años 90 y en la década inmediata anterior, porque sucede algo muy importante y muy interesante, y que es que grandes corporaciones de transporte, grandes compañías de transporte de México y de Estados Unidos entran a este mercado, se percatan de que hay un mercado creado por los migrantes, una serie de servicios creados por los migrantes, y empiezan a comprar a estas compañías, ¿no? Pero lo cierto es que estas corporaciones de transporte no han absorbido a todas las compañías, ni de camionetas que han logrado sobrevivir, ni de autobuses con propietarios migrantes que han también logrado sobrevivir estas transformaciones. Intendo per infradiritto tutto quel sottobosco normativo che si è sviluppato nella disciplina dell'immigrazione di vari Stati europei e in particolare in Italia, Francia e Spagna, che è composto prevalentemente da ordini amministrativi di vario livello, da ordini amministrativi provenienti da alte autorità che possono essere ministri, possono essere direttori di polizia, possono essere anche direttori di uffici a livello locale. Quindi personalità all'interno della struttura gerarchica della pubblica amministrazione. Si comportano le circolari come fossero un diaframma tra il diritto vigente e la prassi. Un minore straniero che giunge in Italia, prima di tutto, un principio che non va mai dimenticato è che il minore straniero è sempre inespellibile. Un minore straniero non può essere espulso, il che significa, perché non ci può essere il grigio nel diritto le cose o sono bianche o sono nere, se è inespellibile allora significa che ha diritto a un permesso di soggiorno, perché non si può essere inespellibili senza poi avere il permesso di soggiorno, perché non si può essere minori e clandestini in Italia, almeno dal punto di vista giuridico. I permessi di soggiorno a cui ha diritto un minore straniero non accompagnato in Italia sono
il permesso di soggiorno per minore età, quando il minore straniero viene affidato alle case famiglie, alle comunità, ai servizi sociali. Si può convertire in un permesso per affidamento solo quando è giunto il parere di non luogo a provvedere al rimpatrio del Comitato per i minori stranieri. Le circolari hanno determinato la creazione di uno spazio di discrezionalità, perché che se ne dica, dalla mia ricerca, che ripeto è una ricerca assolutamente insufficiente, chiaramente con tutti i limiti di una ricerca fatta da una singola persona, ma da quello che io ho potuto osservare, e mi sembra di poter dire, affermare che ciò sia un fenomeno generale, che le circolari, contrariamente a quello che si dice, non riescono ad uniformare alcuna prassi. Le circolari, al contrario, creano spazi di discrezionalità e in questa discrezionalità si vengono a cimentare i comportamenti individuali dei singoli operatori, che in questo modo, a mio avviso, che in parte si può spiegare tutto quel fenomeno di prassi completamente diverse nell'ottenimento di diritti, documenti e quello che si vuole in diverse città d'Italia. Per avere il permesso di soggiorno, un tipo di permesso di soggiorno nella questura di Bari, servono determinati documenti, non servono gli stessi documenti se si va nella questura di Roma o di Milano. Le circolari amministrative hanno regolamentato dal 1948 al 1986 tutta la condizione degli stranieri in Italia. E vi sembrerà strano detto da me, ma le circolari dal 48 all'86, per quanto riguardava i minori stranieri, determinavano una tutela molto, ma molto più ampia di quello che le leggi attuali attribuiscono per i minori stranieri, perché consideravano i minori stranieri, anche quelli non accompagnati, alla stregua dei minori italiani, affidando quasi esclusivamente tutta la loro situazione e condizione al giudice, all'autorità giudiziaria, togliendolo all'autorità. Anche nell'ambito della positività ci muoviamo in un ambito pericoloso, in un ambito in cui è il singolo a decidere, in cui le decisioni sono assunte in assenza di contraddittorietà, in cui basta che cambi il ministro, che cambi la politica, basta che cambi il vice ministro perché cambi la condizione, diciamo, e le norme da applicare sui minori stranieri che sono oggetto del nostro studio in questa école. Ci muoviamo in un ambito che non si può controllare democraticamente. I minori stranieri in Francia, una volta calpestato il territorio francese, possono avere accesso a molti diritti. Il problema, però, è che cosa possiamo definire territorio francese. Perché in Francia esistono diverse zone che hanno carattere di extraterritorialità. E mi sto riferendo in particolar modo alle zone d'attente. In Francia, se un cittadino straniero non ha titolo per entrare, quindi non è munito dei documenti necessari per poter regolarmente entrare nel territorio francese, viene fermato nelle cosiddette zone di attesa, che sono prevalentemente costruite negli aeroporti e nei porti. I minori non sono diversi, non sono considerati diversamente dagli adulti in Francia,
per quanto riguarda lo spazio di extraterritorialità. À l'optique 2015, il existe un plan national, un plan d'action national pour l'enfance. Et dans ce plan d'action national pour l'enfance, il y a la question des jeunes ou des enfants non marocains est présente. On parle de réintégration. La réintégration des enfants qui ne sont pas marocains. On parle de récupération des enfants refoulés au niveau des postes frontières. Notamment, là, il y a une distinction entre deux enfants. Il y a l'enfant marocain qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne essentiellement, mais également en France. Et il y a l'enfant non marocain, non ressortissant, qui se trouve ici au Maroc. Donc le plan d'action, il fait la distinction entre les deux. Donc pour les premiers, c'est-à-dire les enfants marocains, le plan d'action prévoit leur récupération à partir des postes frontières, dans le cadre d'accords bilatéraux avec l'Espagne essentiellement. Et la carotte que reçoit le gouvernement marocain en échange, c'est qu'il reçoit certaines régions espagnoles de l'argent, des fonds, pour pouvoir construire des centres d'accompagnement, pour pouvoir permettre une réintégration, c'est ce qu'ils appellent la réintégration de ces enfants. En ce qui concerne les enfants immigrés non accompagnés, c'est-à-dire les enfants, comprenez les enfants subsahariens, hein. On ne parle pas d'autres enfants, on parle des enfants d'origine subsaharienne, qui soit sont rentrés par leurs propres moyens, soit qui sont venus avec leur famille de manière, on va dire, entre guillemets, irrégulière. Donc pour ces enfants non accompagnés, le plan d'action prévoit l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme spécifique pour leur rapatriement assisté vers leur pays d'origine. Nous avons commencé à travailler spécifiquement sur les questions de suivi juridique des personnes qui sont victimes de violations de leurs droits, notamment des non-ressortissants, ce qu'on appelle communément des migrants, à partir des événements de Sebtaya Melilla en 2005. L'administration marocaine, qui est habilitée par cette loi de reconduire une personne, ne peut pas le faire de manière absolue. Il y a un certain nombre de garanties, un certain nombre d'obligations qu'il doit respecter. Ce qui se passe dans la pratique, et nous en témoignons depuis 2006, c'est que dans le cadre d'une gestion de la gestion déléguée, on va dire, déléguée de la question migratoire, les autorités marocaines ont les moyens de la répression, notamment essentiellement qui viennent de l'Union européenne, mais ne garantissent pas les moyens de la protection des voies de recours et des droits. En la construcción del sujeto menor migrante es interesante ahondar y profundizar sobre la capacidad de interpelación o la capacidad de agencia de esos adolescentes que con su movilidad están poniendo en crisis, por ejemplo, el sistema de protección, están poniendo en crisis la lógica de control de las fronteras y están poniendo en crisis también la forma en la que los sistemas de protección a los que los menores llegan han construido la infancia. La infancia que tiene que ser protegida es fruto de un proceso de gobierno que está muy vinculado al territorio y a lo que cada país, según cada normativa, entiende de lo que es la infancia que tiene que ser protegida. Hasta ahora era infancia autóctona. En el momento que menores extranjeros con determinados recorridos y sobre todo con su movilidad acceden
en determinados países de Europa a los sistemas de protección, están cuestionando la idea de menor y el tipo ideal de menor a proteger que en los sistemas de protección de cada comunidad autónoma en el Estado español, pero de cada país, se había establecido, según normalmente la ley. ¿Qué ocurre cuando estas cuatro fronteras, la jurídica, la burocrática, la tecnológica y la conceptual, entran en juego? Ocurre que los menores, esta infancia migrante de la que hemos hablado antes, quedan fuera del sistema de protección. Se aplica, como también he señalado antes, la cuestión de la determinación de la edad de una forma invasiva, porque se aplica como una forma de construcción de una frontera. La forma de aplicar la ley es decir, constantemente se está incumpliendo y se está provocando pues que se ralenticen todos los trámites. Por lo tanto, los menores que están, estas historias de vida que trabajamos nos contaban como hay toda una ralentización en la obtención de la autorización de residencia, del permiso de trabajo, no eran escolarizados, no podían ejercer el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, no eran oídos en los procedimientos en los que son parte, en distintos momentos se le han aplicado repatriaciones sin garantías. También es muy complicado el paso a la mayoría de edad. Hay distintos problemas para pedir asilo, pero sí que me gustaría dar algunas cifras en Europa. Es interesante saber que no hay cifras oficiales, porque es compleja la cuantificación. Aproximadamente en el 2008, 1.700 menores no acompañados pidieron asilo en alguno de los países de la Unión Europea. No se contabilizan aquí los menores que no pidieron asilo, sino que simplemente están acogidos en los sistemas de protección. Pero podemos hablar en torno a unos 25.000 menores en toda Europa. Es un colectivo, como he señalado antes, sobredimensionado, criminalizado e hipervisibilizado. De otra frontera, de otra fortaleza. De la fortaleza que se mueve, de la fortaleza que se subcontrata, que se deslocaliza, que es la frontera en la que vivimos. Esa fortaleza europea no es una fortaleza estática, es una fortaleza móvil que se está desplazando hacia el sur. Por lo tanto, igual que hemos hablado de una frontera jurídica en Europa, tenemos que hablar de una fortaleza y de una frontera jurídica no solamente en Marruecos, sino en los distintos países del Magreb. En Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Libia y en Egipto. Hay, por lo tanto, un proceso a partir del año 2003, jurídicamente hablando, por el que empiezan a legislarse distintas leyes de extranjería y que van configurando un cinturón securitario por los que los menores, los itinerarios, las historias de vida, los itinerarios que yo antes he dibujado, atraviesan también este cinturón jurídico. Pero esta externalización de la ley, que todo el mundo piensa que está en el espacio Schengen y que solamente ocurre en las distintas leyes de extranjería de los países europeos a donde llegan los menores migrantes, también acontece en esta frontera. Hay también un proceso, como antes hablábamos, de una fortaleza jurídica y de una fortaleza burocrática. Ese proceso de burocratización de la frontera ocurre aquí en Marruecos y ocurre en distintos países del Magreb. En concreto, en relación a la cuestión de la infancia migrante, ocurre con los procesos de cooperación al desarrollo y con la política europea de vecindad. La cooperación al desarrollo ha sido un instrumento, y hablo de la cooperación al desarrollo española, que ha servido para vehicular la obsesión por el control de la movilidad de la infancia migrante. La manera en la que se ha externalizado el control ha sido a través de procesos vinculados a la cooperación al desarrollo, donde el objetivo era prevenir la migración o
frenar o repatriar a los menores. Effettivamente l'evoluzione del diritto dell'immigrazione in Italia sia stata caratterizzata da poche norme intese come leggi dello Stato, mentre diciamo, vi è stata una maggiore produzione di normativa, chiamiamola di secondo grado, cioè di tipo amministrativa. Al di là di questo, un dato è sicuro, che fino agli anni '80 in Italia praticamente le norme sull'immigrazione sono quelle concepite all'interno del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cioè il diritto dell'immigrazione in Italia nasce nell'ambito del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che era il testo che disciplinava tutti gli aspetti, tutte le attività poste sotto il controllo dell'autorità di polizia. È un testo che riassume tutto ciò che necessita appunto di un passaggio dell'autorità di polizia. È un testo che nasce nel periodo fascista. Bisogna aspettare sostanzialmente il 1989 per avere una norma specifica in Italia che disciplini i fenomeni migratori. Si tratta della legge Martelli. La legge Martelli è un tentativo, a mio avviso positivo, di gestire, cercando di rispettare la Costituzione della Repubblica Italiana e i principi fondamentali che la sottendevano, coniugandoli con le esigenze anche correlate all'immigrazione di ordine pubblico. Gli aspetti sanzionatori introdotti dalla legge Martelli, visti ex post, cioè visti soprattutto successivamente con la normativa successiva, la legge Turco-Napolitano o la Bossi-Fini, rivelava un notevole garantismo. Ad esempio non vi erano meccanismi di espulsione automatica dal territorio dello Stato, in quanto il ricorso all'autorità giudiziaria contro l'espulsione sospendeva automaticamente l'espulsione stessa. Ovviamente questo sistema era un sistema garantista e probabilmente, almeno questa è stata la giustificazione del governo Prodi del 98, ci disse che non era più in linea con quello che ci chiedeva l'Europa. L'Europa ci chiedeva un sistema più efficace e quindi le garanzie di un controllo giurisdizionale particolarmente serrato non erano più in linea con quello che ci chiedeva l'Europa. E quindi nel 98 entra in vigore un nuovo sistema, un testo unico delle leggi dell'immigrazione, decreto legislativo 286 del 98. La legge 40 del 1998, detta appunto legge Turco-Napolitano, che confluirà poi nel decreto legislativo 286 del 1998, testo unico delle leggi sull'immigrazione. Questo testo unico diventa il nostro, direi, libro fondamentale per tutta la problematica dell'immigrazione e il diritto dell'immigrazione in Italia, perché raccoglie sì le norme, diciamo, dell'immigrazione della legge 40 del 98, ma anche altre norme presenti in altri testi di legge che riguardavano comunque in qualche maniera la materia del diritto dell'immigrazione. È un atto, la cosa particolare qual è? Che nel nostro sistema i meccanismi di privazione della libertà personale fino a questo momento erano stati adottati per soggetti sospettati di reato o comunque per i quali l'ordinamento esplicitamente ravvisi situazioni di pericolosità comunque sociale o per l'ordine pubblico. Da un punto di vista normativo possiamo dire che un certo recepimento c'è stato, vi sono norme di principio di grande valore giuridico. Molto spesso succede singolarmente che le norme di maggiore valore etico, morale, sociale del nostro ordinamento sono quelle che più vengono disattese.
c'è quasi un problema epistemologico ermeneutico di fondo, che è quello di continuare a vedere il diritto dell'immigrazione come un diritto di pubblica sicurezza. Sostanzialmente l'immigrazione come problema da cui discende il dovere gestire il problema. L'immigrazione è una risorsa che crea problemi. È indubbio che vi sono problemi, non è che possiamo dire chi entra in Italia sono tutti buoni e bravi. L'immigrazione va gestita, deve essere regolamentata partendo dall'idea che è una risorsa, di arricchimento. Vi è pure il settore ordine pubblico, sicurezza, ma è uno tra gli altri, non è il settore fondante del diritto all'immigrazione, com'è sostanzialmente nel nostro ordinamento. Il primo ragazzo di cui vorrei parlarvi si chiama Yassin. Allora, Yassin oggi ha 20 anni ed è arrivato in Italia quando ne aveva 10. È nato a Coribca, che è una regione di grossa migrazione dal Marocco verso l'Italia, ed è una regione poco urbanizzata, cioè è campagna. La zona di Coribca è una zona di campagna. Yassin ha una madre e 2 fratelli. I suoi 2 fratelli sono emigrati, sono già emigrati quando lui è piccolo. Suo padre muore e lui decide di raggiungere in Europa i suoi fratelli. Yassin va prima a Casablanca, dove ha dei parenti, e grazie ai soldi che gli spediscono i suoi fratelli riesce a fare un viaggio clandestino in Italia, da Tangeri. Sostanzialmente viene messo a pagamento sul passaporto di un adulto e passa la frontiera come suo figlio. Questo era uno dei sistemi, diciamo, di passaggio della frontiera che un po' funzionavano un po' di anni fa. Adesso i controlli sono, prima di tutto il costo di questo tipo di passaggio è molto più alto e poi bisogna avere dei contatti e poi fanno anche molti più controlli. A 14 anni arriva a Bologna, dove si è spostato anche suo fratello, che vive in un piccolo paese in provincia, e inizialmente va ad abitare insieme a lui. Il mondo sociale in cui è inserito e in cui si innestano tutte le sue relazioni affettive, i suoi legami di solidarietà e di amicizia, è fatto soprattutto di ragazzi non molto più grandi di lui, tutti senza documenti. E quindi vive anche la precarietà di questa situazione. Alcuni lavorano in nero nei cantieri edili a Bologna, nelle fabbriche o in qualche impresa di traslochi, perché c'è un mercato del lavoro nero in Italia che permette, anzi che favorisce manodopera, cioè che favorisce l'utilizzo di manodopera senza documenti, perché è estremamente ricattabile. Lui un po' mi racconta della sua esperienza del rimpatrio, che è molto dura, perché a Coribga lui ha solo sua madre, però almeno ha un parente. Anche se non ha reti sociali, non sa leggere né scrivere in arabo, parla solo il dialetto marocchino, non sa il francese, parla solo l'italiano e lo parla anche male e non lo scrive. E mi scrive un giorno questa mail: sto bene, non ti preoccupare, non ti voglio portare tristezza, ma qua non c'è lavoro e poi questo paese è una merda. Io non mi riesco a trovare più nemmeno con le persone. Non mi ci ritrovo con la mentalità. Qui sanno tutti la mia storia, anche se non l'ho detta a nessuno, e nessuno si fida di me. E così quando sei rimpatriato, senza soldi, ti mettono da parte e sei un fallito. Certi giorni mi alzo e penso che vorrei solo morire. Voglio tornare, andare via di qua. Allora, Yassin si ritrova straniero nel suo paese e stigmatizzato anche dalla sua stessa, diciamo, famiglia, compaesani, perché il suo percorso migratorio non è stato pieno di successo.
C'è un'altra parte di questa storia. Yassin inizia a cercare documenti per tornare in Italia. Coribga è un centro, vi ho detto, di migrazione verso l'Italia molto importante, è anche un centro dove diciamo, c'è tutto un proliferare di quelle agenzie diciamo, delle economie bastarde di cui parlava il professore qualche giorno fa, che fanno documenti falsi, però bisogna avere ovviamente dei soldi. Ma nel frattempo succede anche qualcos'altro, cioè a Coribga nel marzo del 2011 scoppiano degli scontri fra polizia e abitanti dei quartieri più popolari della città. Queste rivolte avvengono soprattutto in seguito alla repressione di un accampamento di protesta dei disoccupati che rivendicavano nuove assunzioni in questa compagnia statale di estrazione di mine dei fosfati. Yassin è sceso in strada per partecipare alle proteste insieme ai ragazzi del suo quartiere e con loro è stato arrestato. La polizia non l'ha trattenuto a lungo a causa della pressione popolare per il rilascio e quindi in seguito al timore di nuovi disordini. Yassin sa che Anwar, che è l'altro ragazzo di cui vi parlerò, è riuscito ad arrivare in Italia. Dopo anche questa esperienza del carcere, dopo queste rivolte, Yassin è sempre più convinto della necessità di emigrare di nuovo, questa volta come clandestino verso l'Italia. La sua storia non si è ancora conclusa, però è partito come un minore straniero accompagnato e grazie al fallimento di tutte le politiche di intervento, di tutela delle istituzioni che avrebbero dovuto tutelare la sua condizione, si ritrova in Marocco pronto a partire come clandestino. Ces mineurs eux-mêmes, à un niveau, ne se reconnaissent pas comme, parce qu'on a trouvé ça aussi super intéressant, ne se reconnaissent pas comme mineurs. S'ils se reconnaissent comme mineurs, c'est parce que juste ils ont besoin d'une petite protection. Et ça s'explique, ils ont fait face aux dures réalités de la vie. Ils ont un niveau, ils se retrouvent, ils se sentent responsables avant l'âge parce que quand un enfant, chaque jour, il sort, on lui fait comprendre que, comme tu vois là, c'est grâce à ton argent qu'on vit ici, c'est grâce à l'argent que tu demandes en route ou dans les mosquées qui nous fait vivre. Ils se retrouvent responsables, ils se retrouvent adultes. Donc, quand ils sont devant des institutions, devant des petites ONG qui leur apportent assistance, c'est là où ils se positionnent comme des mineurs. Mais dans notre entretien, la majorité des entretiens qu'on a faits, on a eu l'impression qu'ils voulaient, ces enfants, pour eux, ce n'étaient pas des mineurs, c'était déjà des personnes adultes. Est-ce qu'il faudrait qu'on continue à supporter le fait que ces enfants, après les avoir fait suivre tout ça, vivre tout ça, ils vont finir quelque part avoir l'issue de sortie qui, pour nous, c'est se retrouver en Europe où il a un titre de réfugié ou bien il a un travail. Ou il faudrait qu'on se demande, est-ce que le système a changé? Parce que pour moi, même si la personne est arrivée en Europe, si le système n'a pas changé, il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Parce que moi, je n'aime pas qu'on crée une relation entre peut-être le migrant. Certes, ça doit exister en tant qu'humain, parce que tu vois quelqu'un qui a souffert tous ces trucs, c'est normal d'avoir de la compassion, de la pitié. Mais moi, je me dis encore, c'est mieux de se dire, si elle a vécu ça, certes, elle va passer, mais tant que le système est comme ça, il y a d'autres. Et c'est des bombes à retardement, c'est des boulets de feu, c'est des gens, tôt ou tard, sans stigmatiser ces enfants, c'est ce qu'on dit qu'ils sont violents vis-à-vis de leurs propres enfants aussi, vis-à-vis de leurs femmes, vis-à-vis de leurs familles, tôt ou tard. La mediación social transnacional nace en este contexto y principalmente es pensada como un instrumento educativo, de defensa de derechos, pero como un instrumento educativo. La siguiente, gracias.
Por lo tanto, es un concepto en construcción. Es una forma de intervención que está gestándose. No es algo cerrado, es algo abierto. Que surge ante la constatación, y esto me parece muy importante, de la importancia del trabajo en red en distintas regiones, teniendo como objetivo la defensa de derechos, como he dicho antes. La mediación social transnacional nace en este contexto y principalmente es pensada como un instrumento educativo, de defensa de derechos, pero como un instrumento educativo. La siguiente, gracias. Por lo tanto, es un concepto en construcción. Es una forma de intervención que está gestándose. No es algo cerrado, es algo abierto. Que surge ante la constatación, y esto me parece muy importante, de la importancia del trabajo en red en distintas regiones, teniendo como objetivo la defensa de derechos, como he dicho antes. Hay una reflexión de base muy importante donde se decide que hacía falta un instrumento de intervención psicosocioeducativa que no estuviera determinado por las fronteras. En la base de la concepción de la mediación social transnacional se han ido elaborando una serie de claves de orientación. Cómo intervenir con infancia migrante, cómo intervenir con adolescentes migrantes. La base, pues, es intervenir educativamente con adolescentes y con jóvenes. La migración no añade la especificidad en un sentido educativo. Es decir, intervenimos con jóvenes, intervenimos con personas, no con migrantes. La migración es algo, de alguna manera, secundaria. El pensar cómo intervenir con un menor migrante, con un adolescente que llega a un sistema de protección en un momento dado, para nosotros era insuficiente, porque era como sesgar a la persona e invisibilizar su procedencia, su historia. Pero cuando se apuesta por un trabajo educativo en profundidad, para nosotros es fundamental incorporar de alguna manera o de otra el papel educativo y de referente que tiene que tener la familia. Y este era el reto, construir un marco socioeducativo de referencia donde se incluya la familia, donde se incluya el propio menor y donde se incluyan todos los actores que intervienen con el niño o con el adolescente o con el joven. Entonces, un primer punto era pensar la migración de otra manera, no pensar la migración vinculada solo al territorio, sino pensarlo como un proceso global. Partir de la dimensión educativa en el acompañamiento del proceso migratorio. Yo estoy acompañando educativamente a un adolescente o a un niño en un proceso de vida, donde la migración ocupa un lugar importante. Un elemento clave que ya os he señalado es el trabajo en red y la creación de redes transnacionales. Y el trabajo en red no es simplemente una coordinación, es algo más. La movilidad del menor que va de una ciudad a otra, de un país a otro, es una forma de responder a la falta de flexibilidad de los sistemas de protección institucionales. Y también ocurre que esta movilidad pone en crisis, como veíamos ayer, el sistema de protección que es estático. Por lo tanto, el trabajo en red y la creación de redes transnacionales de protección es algo fundamental. Entonces, un segundo elemento era trabajar de forma sincrónica con el menor y la familia. Y un tercer elemento, la formación de profesionales. Es importante reaprender una forma más flexible y más transnacional de trabajar cuando se habla de migración. Seguramente podríamos hacer un pequeño juego donde si cada uno nos posicionáramos
pues unos en Marruecos, otros en Italia, otros en Francia. En sus recursos podríamos reconstruir itinerarios de menores que han ido moviéndose de unos a otros, a lo mejor no como personas, pero sí desde vuestros recursos. Menores que han salido de Menimelán, que han ido a Marsella y que han terminado en Milán, por ejemplo. Vosotros sois, como en vuestra calidad de actores sociales, parte de esa red y de ese itinerario que a veces ese adolescente que sale de Tánger o sale del Arache reconstruye.